Hi guys, for today's video. Sa return nami karon dito sa Balong Davao no. Mo na niya mo ang kinabuhi karon. Mo na. Karon. Mo naman ni. Tawana nga. Hindi, sarado kasi mo gamot. Yung parehasong teritori. Pagdali nila, may slide gini kaniyang. Sorry sir. Asa naman ko anib? Dito na lang ko ubos, West. Kay naman si Attorney Ryan. Karon guys, mo manakay na miya na mong sakay-sakayan. Dire? Pasensya mo guys kay amuang sir kay Turungan pula. musulod na mi sa mong sakay-sakayan nga amuang inarkilahan. Di Davao to. Til, naipit. Oh, sige. O na. Thank you, God. Dito lang taman. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Evelyn kayo for more T-vlog from Davao City. Bye-bye and God bless. Pero sa pikas tayo. Dito tayo sa likod naman ni Adam. Ano yung hagulo ko lang po? Convention? Ano mo kung na ako eh. Benta ko po kay Sir. Alam mo yung baso. Ko, umbaw ko eh. Talikod dito, talikod. Sa